Well, Father Rafael, it's a joy to be here. Father Pfeiffer and I just came down to Colombia here. We're 2 hours away from Bogota, here at Father Rafael's new monastery, which is just pulling together and picking up out of nowhere. Okay, so you can translate. Estamos con el Padre Rafael Arizaga, el Padre Hugo, en una entrevista en Silvania, Colombia, acerca de las experiencias del Padre Rafael. Yeah, so Father, if you can just summarize for the sake of many good souls who are trying to keep the Holy Catholic faith in this battle for Catholic tradition. Puede resumir en algunos pensamientos, sus experiencias con los fieles de Colombia. Basically, we got the resistance begun by the line of all the good popes from Pius VI, Pius VII, Pius X, all the way down to Pius XII. La resistencia trata de seguir la línea de los buenos pontífices hasta desde Pío X hasta Pío XII. Down to the great Archbishop Lefebvre, who resisted the destruction of the Church by Vatican II and the New Mass. Hasta el arzobispo Lefebvre, que combatió contra el modernismo con la nueva misa. Can you explain now how since 2012 many priests of the resistance have risen up? ¿Puede explicar usted que desde el 2012 muchos sacerdotes de la resistencia se han levantado contra este movimiento? And a small army want to keep the line of Archbishop Lefebvre. Y este pequeño ejército quiere sostener la línea de Monseñor Lefebvre. So can you explain briefly how your transfer from Silver City and where you are now, how this came about? ¿Quiere platicarnos cómo fue su paso por el monasterio de Silver City hasta el día de hoy? First, thank you very much for the invitation, Father Pfeiffer and Father Hugo. Thank you for coming to Colombia. Gracias por venir a Colombia y por la invitación al Padre Pfeiffer. I want to introduce myself. My name is Father Rafael Arizaga Ballesteros. Mi nombre es Rafael Arizaga, el Padre Rafael Arizaga Ballesteros. I am a Benedictine monk. Soy un monje benedictino. Prior of the monastery of St. Joseph. El superior del monasterio de San José. And when I want to answer your question, dear Father. Voy a contestar su pregunta, Padre. Traditional doctrine is always has to be the same from the apostles until now. La doctrina debe ser exactamente la misma desde el tiempo de los apóstoles hasta el día de hoy. As you say, Archbishop Lefebvre was keeping that line. El arzobispo Lefebvre, él siguió esa línea. Yes. So I had to leave Silver City for the reason of departing SSPX from this line. Yo abandoné el monasterio de Silver City porque ellos dejaron la línea de Monseñor Lefebvre. So I had to start with the approval of Bishop Williams in that moment, a new monastery. Tuve que iniciar un nuevo monasterio con la aprobación de Monseñor Williamson. We attempted Mexico, but there was no too much support there. Lo intentamos en México, pero no encontramos mucho apoyo allí. Even persecution. Hasta inclusive experimentamos persecución. So I ended in Colombia from 2013 June. En el junio del 2013 vine a Colombia. Where the property was offered to me. Una propiedad se me ofreció. Half built. A medio construir, obra negra. And for 3 years we were working in this monastery. Trabajamos durante 3 años en este monasterio. At what moment we were 9 monks. En un momento llegamos hasta ser 9 monjes. So the turning point came. Sí, el punto de no retorno se presentó cuando. In 2016. En el 2016. After it had been built, almost the second floor, almost finished. Cuando terminábamos el segundo piso. And the turning point was when Bishop Thomas Aquinas, el obispo Tomás de Aquino, started supporting me.
ya me comenzó a apoyar. Stop. Él ya dejó de apoyarme Yeah. For the only reason por la única razón, of attacking the new mass por atacar la nueva misa and the SSPX. y la nueva sociedad de SSPX. And this went against the line of Bishop Williamson Esto contravino a Monseñor Williamson because he still thinks there is something good in the new mass and in the SPX. porque él todavía piensa que hay algo bueno en la nueva misa y en la SSPX. And we have to consider them as Catholic still. Y que podemos considerar que todavía son católicos. So I ended by being stripped from monks, from support, and being interfere in my internal affairs. Sufrí el acoso, me quitaron mis monjes, inclusive se metieron en mis asuntos personales y el manejo del monasterio. Even they called the police to chase me, to put me away from my property. Hasta llegaron a llamar a la policía para echarme de la propiedad. So I decided to go to Ecuador. Decidí irme al Ecuador. I was there for 8 months. Estuve en el Ecuador 8 meses. With my monks, I was able to rescue. I was able to rescue a few monks. Ahí fui capaz de rescatar unos pocos monjes. And until last October, hasta el octubre último, when the nuns here in Sylvania, unas monjas aquí en Sylvania, Colombia, Franciscanas, they were also persecuted, que estaban siendo perseguidas también, and also were thrown away from their convent, fueron lanzadas fuera de su convento, and were taking away any support from bishops and priests. Las abandonaron a su suerte los obispos y los sacerdotes. And because they have a admiration for Archbishop Lefebvre, porque ellas admiraban mucho a Monseñor Lefebvre, they decided to contact me. Ellos decidieron contactar a mí, decidieron contactarme. So I started a formation, traditional formation for them. Yo inicié a formarlas tradicionalmente. Until this moment in which you came to support me. Hasta que ustedes, Hugo y Pfeiffer, llegaron a apoyarme. And we met the sisters today. Hoy conocimos a las hermanas. Mass for them this afternoon. Celebramos una misa para ellas. And altogether, there's how many sisters here? 7 sisters. ¿Cuántas monjas hay? Son 7 hermanas. Of all ages. De todas las edades. And very fine nuns. Excelentes monjas, excelentes. The battle of the Catholic faith in Archbishop Lefebvre. Batalla de la tradición católica y de Monseñor Lefebvre. So back to 2016. Regresando a 2016. As you know, what has erupted in the past few years is what we call the fake resistance. La falsa resistencia inició algunos años atrás. How would you summarize the doctrine? Because we're not worried about persons so much as the doctrine, the errors. No nos interesan las personas, sino lo que están enseñando, los errores. The errors of the fake resistance. How would you summarize? ¿Cuáles son los errores de la falsa resistencia? I summarize saying that they are tolerant in doctrine. Yo lo resumiría que son tolerantes en doctrina and intolerant in charity. Y son intolerantes en la caridad. Opposite to what Cardinal Pie said. Lo que es opuesto a lo que el Cardenal Pie dijo. That we have to be intolerant in doctrine. Son intolerantes en la doctrina. And tolerant in charity. Y tolerantes en la caridad. And some of their points are the new Mass gives grace, that you can find truth in the Anglican Church, actually, that was quoted. Que dice que ellos afirman que la nueva misa trae gracias y que el servicio anglicano es bueno también. And errors on Vatican II, that los errores del Vaticano II. By good means and good men, the good men and good means triumphed at Vatican II. Bueno, en el Vaticano II que podía tener buenos hombres y buenos medios. And a whole list of other errors down to the most recent one that
was quoted as saying by Bishop Williamson, sadly, Bueno, esto ha concluido últimamente con lo que dijo el obispo Williamson, that the faithful may go to the least contaminated Mass. que los fieles podrían ir a la menos contaminada misa, When it's very clear that Archbishop Lefebvre said, stay away from the new Mass. cuando es claro que Monseñor Stay Lefebvre away. dijo que no se acerque a la nueva misa, Stay away from all Trinity Masses where the priest or the congregation compromise in any way with Vatican retírense II. de cualquier congregación que tenga la misa tradicional, pero que estén en compromiso. So have you had, Father, any encounters with some of the members of the what we call the fake resistance? ¿Usted ha tenido algunos debates con los que le llamamos la falsa resistencia? Yes, with Don Thomas Aquinas and Father Sendejas. Sí, I have two encounters. he debatido con el Padre Sendejas y con el obispo Don Tomás Recently, yes. muy recientemente. And can you summarize both? ¿Puede resumir estas pláticas? Bueno, first, Don Thomas Aquinas, Lo primero es que Don Tomás de Aquino, he said that there is something good in the new Mass, que hay algo bueno en la nueva misa. and when I contested it, Y cuando le rebatí, he said you had to understand it according to the circumstances. usted tiene que entenderlas que de acuerdo a las circunstancias. So he was in evasion, evading the point. Estaba evadiendo el punto. And when we spoke about the SSPX, Cuando hablamos de la sociedad de San Pío X, and we had to avoid it completely, que tenemos que evitar completamente esas misas, he told me, you are right, tiene razón, but we cannot follow you, pero no te podemos seguir a ti, because that is not the line of Bishop Williamson. porque ya no estás en la línea de Monseñor Williamson. And concerning Father Sendejas, Y después el Padre Sendejas, when I went to visit him at New York cuando fue a visitarlo a Nueva York It was last year. last year, yes, el año pasado, in July, en julio, yes. And when I asked him two main things. le pregunté dos cosas principales. First, I asked him what advice we should give to my own brother, Father Bernardo Arizaga. What? What advice you should give your brother? Yes. Who's the Society of St. Pius X priest? He's ¿Qué consejo le podría dar yo a mi hermano que está en la fraternidad de San Pío X? Yes, in order to help him to live the liberal new SSPX. Para ayudarlo a que abandone la nueva línea de la Sociedad de San Pío X. Yes, and Father Sendejas answered me. Y él me contestó, Just leave him where he is. déjalo donde está, He should stay inside the SSPX. debe de quedarse con la Sociedad San Pío X. I think that it is the best he can do. Eso es lo mejor que puede hacer. And also speaking about the topic whether the new Mass gives grace or not, Hablando del nuevo tema de que si la nueva misa da gracia o no, he said the following. dijo lo siguiente. Of course that there is grace at the Novus Ordo Mass. Por supuesto que hay gracia en la nueva misa, no vosotros. I don't understand No entiendo how the Catholic Candle thinks otherwise. el católico. Catholic Candle, the magazine. Catholic Candle Catholic website. Candle. Ajá, no entiendo cómo este sitio web de Catholic dice que está bien. So he said to me, Así que me dijo, we should leave the faithfuls alone. The faithfuls debemos alone. dejar en paz a los fieles. No, the fifers alone. Debemos dejar a los Pfeiffer, debemos abandonar a los Pfeiffer. Don't stay with them. No se queden con ellos. And then we can organize a collection for your monastery in South America. Después podemos organizar unas donaciones para tu monasterio de Sudamérica. If you do otherwise, De otra forma, we could easily crush you, and if you leave us. te podemos deshacer pedazos si nos dejas. Exactly, well, I was encountering with both of them. So you were being pressured
to go with the fake resistance. Yes, I was Usted impressed. fue presionado entonces para que se pasara la falsa resistencia. In fact, they told me if I remain in the fake resistance, De hecho, me dijeron que si permanecía en la falsa resistencia, they will give me back my monastery in Colombia. si me pasaba la falsa resistencia, me darían mi monasterio de regreso. After having a retreat of 3 months. After, A retreat of 3 months. sí, después de que pasara un retiro de 3 meses. And why would Father Zendejas express interest to crush Father Pfeiffer ¿Y por qué el padre Sendeja quiere destruir al padre Pfeiffer in Our Lady of Mount Carmel? en Nuestra Señora del Monte Carmelo? I don't know, but I was shocked by that. De hecho, me quedé sorprendido por lo que me dijo. But I told you that I have seen lack of charity and lack of doctrine in this attitude of the fake resistance. Bueno, yo vi una falta de caridad y de doctrina en la falsa resistencia. Pfeiffer is going down, we are going up. Bueno, el padre Pfeiffer se está acabando y nosotros vamos progresando. And we will crush whatever is left. Y que vamos a hacer pedazos cualquier cosa que es la ruinas. Yes. Basically, but I was shocked by that. Yo me quedé en estupefacto. He told me, if I would have known that you were so rigid, Si hubiera sabido que usted era tan rígido, I would not have invited you to visit me here in New York. no te hubiera invitado a que me visitaras acá en Nueva York. Yes, that's what he said. And yes. So they didn't realize, they thought you might have been a pushover, but they didn't realize, certainly Father Zendejas, and pray for them all because they're in error. Nosotros debemos de rezar por el padre Sendejas y todos ellos, aunque están en un error. And obviously in charity we pray for them, En caridad debemos rezar por ellos. but we cannot be tolerant of the errors they are promoting. Pero de ninguna manera podemos tolerar los errores que ellos están promoviendo. But thinking Father Rafael might have been a pushover, Pensando que el padre Rafael pushover. a whim that easily. Oh, sí, de que pensaron que iba a ser muy fácil destruir al padre. They forgot you come from a line of Cristero fighters. Ellos se olvidaron de que viene directamente de una línea de combatientes cristeros. Can you just give a mention about the Saint Raphael and General Jesus de Delgado? ¿Puede mencionar algo sobre sus antepasados, que fue el obispo Rafael y el general degollado? Well, it's an enormous grace for the family that we have received this to belong to this family. Enormous grace. Tengo una gracia enorme de haber pertenecido a Rafael Guizar, del obispo Rafael Guizar. Yes, Y Acevedo. he was the bishop, resistant bishop, Era un obispo de la resistencia in times of the Cristeros war, en el tiempo de la guerra cristera, who kept the only seminary open, que mantuvo un seminario abierto even in front of the general quarters of the army, of the government. hasta enfrente del cuartel general del gobierno enemigo, And who was 7 times about to be killed. Estuvo 7 veces a punto de asesinarlo. And he was always doing miracles and very sound in doctrine. And Él hacía milagros y tenía una doctrina muy sana. and he was able to give a great encouragement to the Cristeros. Él animó muchísimo a los cristeros. Especially his nephew, Especialmente su sobrino, el general Jesús de Gollado Guisa, el general Jesús de Gollado Guisa, que fue el último general del ejército cristero. fue el último general del ejército He cristero. was the last general in chief of the Cristeros army. Fue el último Yes. general cristero. El general en jefe del ejército cristero. Yes. So a little character of Saint Raphael, his body's incorrupt, right? Un poco una semblanza del obispo Rafael Guisa. Su cuerpo está incorrupto. In Veracruz. En Veracruz. He was canonized what year? Se canonizó en el año Benedict XVI in 2006, I believe. en el 2006, durante Benedicto XVI. Yes.
Right, yeah, the canonizations are questionable, Yes. but, Las but he canonizaciones certainly, son cuestionables, but he certainly was a saintly bishop. pero ciertamente fue un obispo santo. And a little insight into his character, wasn't there a time that they had his picture on the front page, wanted? Yes. Salió en la primera plana de los periódicos, se busca. And what did he do? ¿Y qué hizo? He told to his secretary, bring me to see in this moment the governor. Él fue a ver al gobernador y le dijo a su secretario, aquí estoy, tráigame al gobernador. So he dropped the newspaper on the desk of the governor. Y arrojó el periódico con su foto en el escritorio del gobernador. Sí. Kill me yourself, you are so valiant. Y me dijo, máteme usted mismo si es usted tan valiente. I am here, ready, Estoy aquí, a las órdenes, ready to die. listo para morir. And he said, you are too valiant, you don't deserve to die. Usted es muy valiente, no merece morir. I will write an article in this moment forbidding anyone to kill you. Voy a escribir una orden ahora mismo prohibiendo que lo vayan a matar, a asesinar. Yes. To stop anyone from To killing stop anyone to kill him. him. Yes. He worked many miracles, but he stood for the great resistance to the persecution by the Freemasons in Mexico. Él sostuvo la resistencia cristera ante muchos ataques del enemigo. And can you summarize your father's role in resisting communism in Mexico? ¿Y puede usted sumarizar o resumir el rol que jugó su padre en la lucha contra el comunismo en México? Yes, bueno, Mexico in the 60s wanted to stop communism to enter the country. Bueno, en México en los 60s el país trató de detener que el comunismo se infiltrara en México. So the Catholic youth in the 60s La juventud católica en los 60s had to fight with bare hand against the communism. tuvo que luchar a brazo partido con los comunistas, And, a puño limpio. and he had to lead a couple thousand people on the fight. Tuvo que liderar 2,000 personas para luchar con los comunistas. See, yes. So, Father Rafael, you obviously come from a line of Catholic Usted resistance, seguramente viene con una línea muy larga de lucha, de resistencia. and with this ongoing destruction of Vatican II and the new Mass, Con esta destrucción del Vaticano II y con una destrucción continua con la nueva misa, what would be your final words to our hearers ¿cuáles serían sus últimas palabras para los escuchas? on where to stand with the true resistance and what to watch out for, with including names of the false resistance? Cómo apoyar la resistencia verdadera y cómo oponerse a la falsa resistencia, como nombrando nombres. Yes. Thank you, Father. The closest in appearance to the truth has to be avoided completely. De glosas. The closest something is to the truth in appearances. Bueno, uno tiene que ser muy observativo con las apariencias. Because the closest in appearances one is from the truth. Lo que más parezca verdad, We have to avoid it completely. lo que más se parezca a la verdad, pero no completamente la verdad, tenemos que evitarlo completamente. So that would be like a camouflaged poisonous snake that looks Sería como una serpiente camuflada the closest to a harmless snake. y Yes. parece una serpiente que es inofensiva, So I pero will es say venenosa. we have to avoid completely now the fake resistance with Bishop Williamson and the other three bishops, Debemos de evitar a toda costa la falsa resistencia del Monseñor Williamson y los demás obispos until they take the flag of Christ the King. hasta que recuperen la bandera de la lucha verdadera. And that includes also the SSPX. Y eso incluye también a la nueva Sociedad de San Pío X. And all those who are silent about so many errors. Y tantos que han callado cobardemente ante tantos errores. Because our Lord said, he who confessed before my Father, Porque el Señor nos dijo, aquel que confiese delante de mi Padre, I will confess him before my Father. aquel que me confiese delante de mi Padre, yo lo confesaré delante de Él. Yes. Yes.
Yes, well, good Father, it's a pleasure to meet you again and see El you. buen Padre Rafael, es un placer visitarlo. And as so many Cristeros in Mexico shouted, "Viva Cristo Rey!" Como tantos Viva. cristianos gritaron, "Viva Cristo Rey! Viva! Yes. Viva, And viva. Viva!" be strong in doctrine and avoid the false errors of what's being promoted now with the fake resistance. Manténgase muy fuerte en la doctrina y en la lucha contra la falsa resistencia. And the clear line is the position of Archbishop Lefebvre. La línea clara es la posición de Monseñor Lefebvre, Neither schismatic or schismatic, ni siquiera ni cismático, nor modernist or Ni modernista. compromising ni with Vatican II and the ni new Mass. comprometerse con Vaticano II o la nueva misa. Just hold the Catholic Una line. línea recta, una línea católica. Can you recall in the life of in the Cristeros or in any aside from the Society of St. Peter's, which was the fake resistance back in 1988? ¿Puede usted recordar algún detalle de que de la lucha de los cristeros y que la sociedad de San Pedro, que es otra falsa resistencia? Can you recall any other examples ¿Puede recordar algunos otros ejemplos? from these two heroes in your history who had to deal with similar Yes. deceptions? De estos dos héroes Yes. de la historia que enfrentaron situaciones parecidas a la de nosotros. Yes, el general Jesús de Collado Guizar, El general Jesús de Collado Guizar, after he saw después de que él vio the betrayal la traición of few soldiers, de Cristeros, los primeros soldados cristeros, he set a rule. He said what? A rule. He put a rule. sí puso una regla, Oh, he imposed a rule. Puso a rule. impuso una regla. He who step back without permission, Aquel que se retire, o sea, huya, step back, sí, a que step, one step un solo paso atrás, without permission, sin permiso, shall be executed va a ser ejecutado immediately. en ese mismo momento. And only 2 cases, Y solo hubo 2 Happened. casos pasaron. and after that, nobody step back without permission, Después without obedience. de eso, de una retirada general, ya nadie volvió a... Keep going ellos siguieron luchando adelante until death. hasta la muerte. Can you close with one of your stories about Bishop Rafael, Saint Well- Raphael? ¿Puede decir alguna historia de su tío San Rafael? You said one time he was anointing the dying Cristeros on the field. En una ocasión estaba dándoles los últimos óleos a los muertos en un campo cristero. And he was approached by a Federalista general or Y something. un general federal llegó del gobierno. And what did he do? ¿Y qué le hizo? He grabbed him from the arm. Que lo agarró del brazo He said, "We found you. hasta que te encontramos. We will execute you. Te vamos a ejecutar. Come with me." Ven conmigo. So he looked around. Él volteó alrededor. He didn't have defense. No tenía ninguna defensa. So he punched him straight on the face. Él le dio un golpe directo a la quijada en la I cara. think we have to do the same, Father. ¿Cómo dice? Yes. I think we have to do the same. We have to do the No, same. tenemos que hacer lo mismo exactamente como San Atanasio. Well, yes. St. Nicholas did to an Arian bishop. San Nicolás lo hizo a un obispo ariano. Yes. Well, we keep praying, of course, for your work here, Father, and pray for us. Oramos por su trabajo aquí, Father, Padre Rafael, Father Cordozo, of course, Padre Cardoso, Father Carlos Ribas in Cardoso, Padre Spain, Ribas en España. and all the priests who are really trying to maintain the line of Lo Archbishop único que Lefebvre, queremos mantener es la línea de Monseñor Lefebvre. because that's what Our Lady of Quito in 1611. Eso es lo que nuestra madre en Quito, She spoke about the role of Archbishop Lefebvre. en 2016, ella profetizó lo que iba a suceder con Monseñor Lefebvre. And the sedevacantists want to turn Archbishop Lefebvre into a sedevacantist. Los sedevacantistas llamaban a Monseñor Lefebvre sedevacantista. And Bishop Fillet and those who want to compromise and come under modernist Rome, Monseñor Lefebvre y todos que se han comprometido con la Roma modernista, correction, have compromised by the doctrinal declaration. ya se comprometieron con la declaración doctrinal. They want to turn Archbishop Lefebvre into
Oh, he always wanted the agreement with Rome. Ellos están afirmando ahora que él siempre quiso un acuerdo con Roma. But we want to just hold the line of the true Archbishop's position. Esa es la línea que nosotros queremos es la línea de Monseñor Lefebvre exclusivamente. And he said himself, what I have received, I've passed down. Lo que él, Monseñor Lefebvre dijo, lo que he recibido yo lo voy a seguir pasando. And that's all the teachings of the Catholic Church for centuries. Y son las enseñanzas de la Iglesia Católica por todos estos siglos. See. Well, one last story, because Una they're so última good. historia, porque es muy bueno. When Bishop St. Rafael Giza was Cuando el taken obispo, before the firing squad, what cuando happened? el santo Rafael Guizar lo llevaron al pelotón de fusilamiento, ¿qué pasó? Sí. Él estaban 40 soldiers in front of him, Estaban 40 soldados enfrente de él, ready to execute him, ya to listos shoot. para disparar. So he asked, please give me my last wish. Denme mi último deseo. What do you want? ¿Qué quiere? I want to raffle among you, Quiero escribir entre ustedes. Rafael. I want to raffle off my own. I Quiero, want to raffle my golden watch quiero hacer una rifa de mi reloj de oro among all of you. entre todos ustedes. And the captain answered, how do you want to do it? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Cómo quiere hacer El eso? capitán le preguntó. Okay. He took the watch and he threw it as far as he could. Él tomó el reloj en la mano y lo arrojó tan lejos como pudo. He said, the first to find it is his. El primero que le encuentre es de él And he escaped. y escapó. And the first to run after the watch was the captain. El primero que corrió atrás del reloj fue el capitán. That's Ajá. how he was able to escape. Y fue así como él escapó. Yes. All right, well, thank you, Father, and Viva Cristo Rey. Viva. Viva Cristo Rey. Thank you.